سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نساعة زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم متينا لنا فلماقن قندر الساتم كابيرو رئيسة من محرار تقرأي حادثة سنبر زينا خمسة سمعة حابيروم من جورينو جنرال مقبين قيتاتشو عصفان بإرتران ناب سودان مس جنرال أربوهان أرم سبعان كامز تمخاخرو حابري تابس حنا يخبل هنا فدرال منقست قالزهم إرتران مدلاتا خمز ودت زقل زينا وزيهم جنرال تادس ورد بحوحات بعل تخصيصهم زبلون كالوتنا لونا حج دما ناب زرزروم كابيرو رئيسة من محدار تقرأي حادث دسمبر زينا خمسة سمعة حابيروم كابيرو رئيسة من محدار تقرأي آب حج ساعات نبوز حد بزسنبر ملكو حادث زينا خمسة سمعة زقل زينا وزيوم كم زفلت آب حج ساعات تقرأي زمرح زلو قزياو محدار تقرأي مخوانو زكريوم ايزي قزياو محدار تقرأي بجنرال تادس ورد زمرح زلو خوينوم مستي آب تقرأي زلعالة تقبالنت كم زلو زنقرلو ودبح واحد ما آب قنصات يوم كم زلو ينقرلهم ولاكوا علاو زخانة قوموتات آب لعلي جنرال تادس ورد ايامسو بوشتقن مس ودبح واحد زنور ركب يبتاس كم زلو ندا تقلس اي ركب مخنياتو دما جنرال تادس ورد قانا آبنا مجمرتا سلطانو بح واحد توسن وسانتات كالعلم مجمارو سعيبيهم بفلاي آب وردان درتان رايان زي توسنو حوحات وسانتات بسنك جنرال تادسه كل عالو خامسة قبرو يفلات بفلاي وردان درتا زي تحادقو مهاتمات كملسو بمقبار زي نبرا بحوحات تشم محدراك ورد بمقبار بتقد محجين بقيتاچو ردا زي تشم محدرتي كتكا غيروايوم نسيبو دما امو حوحاتن ود وردن زنبر ركب دارغانا مقرناص بصيحو خمزلو خغلصنيهم كابز تلعالو تنتنت بوليتيكا تግራይ ከም ዝሕብርዎም جنرال تادس ورد مس حوحات مباسو زقصللو انتخوينو عጫ بريزيدانت نبر تግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ خبصحو خمز خل ይገልጽሎም ምክንያቱ ድማ ዝበዝሐ አመራርሓ ሰራዊትን ፖለቲካ አመራርሓን ትግራይ ኣብ ጎን ሕወሓት ምዃኖም ስዒቡም جنرال تادس ورد መሓውር ዘይብሉን ዓቕሚ ዘይብሉን መራሒ ኮይኑ ከተርፍ ወይ ድማ ጠቕሊሉ እት ስልጣን ንኽለቀል ዘኽእሎ መሓውር ክለኣኸሉ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ لوم دماني جنرال تادس ورد مس حوحات كتمامتو زخل كاري حدث زينا كاب تقرأي تسمع لهم إذا حدث زينا دما جنرال تادس ورد آبالات سراوي تقرأي زخون سبات مسعدكم ناو حارة مريت لئي خوام اللو زبل كسيهم إذا بدقفت حوحات زقرب اللو خسياب زي حجي ساعتني جنرال تادس ورد زاتك مخوانو بصفحات ندا تقال حلو يركب بركز زبالو ناي حوحات دقفت زخونو صحافتي كم زحبروا اب زحجي وان كاب بيت منقست رئيسة محدار تقراي ناو حارة مريز زخود عطقات كم زلو حابيرو مالوم نسعبو دما ميكتل حالافي حالوا VIP بيرو رئيسة محدار تقراي زخونة قراليت مولاي برهز تبهالت مرحوم عطقات كاب بيت منقستي مسمول عطقاب ناو حارة مريت كيدو مالو زبل زينا قالي يوم ناي زخلو تحاتات دما جنرال تادس ورد زقبرو اتوم دقفت حوحات كاب بيت منقستي اند عطغه نابت حارة مريت زبهال مريت عفاري لأخو مالو زبل كسيون زقربلو زلام سلاز دما جنرال تادس ورد حوحات ببرتاو قالسن موداقي وسعر زلو زبل كسي زقربلو خوينم مسود بحوحات تبايسو خمزلو زملاختي تبايلو دما بصفحات اندات قال حيركب من جرينو جنرال مقبين قيتاچو عصفان بإرتران آب سودان مس جنرال أربوهان أرم سبعان كامز تمخاخرو حابريتا بصيحنا يخبل ناي فدرال منقست قالزهم كمالتنا مالتي تقراين مرحت تقراين تفاتنيا اندا قبر زلو آبي حمد لهم دما بحادش أجندا مسيلهم ازا أجندا دما مرحت تقراي كاب إرترا حاليفو من السودان ون بأكال مرخاب جميرو مالو كاب زبل كسيهم كمز فلت مرحت تقراي بستفلالي من قدي مسنا إرترا منقست يرحو خمز
ዘለው ካብ ናይ ፌደራል ሰባት ሓበሬታ ክወጽእ ምጽንሑ ይዝከር ሎሚ ድማ ኣመራርሓ ትግራይ ናብ ኤርትራ ሰጊሮም ብገይሮም ድማ ክሳብ ካርቱም ተጓዒዞም ምዃኖም ሓበሬታታት የቃልሑ ኣለው ናይ ፌደራል መንግስቲ ወሃብቲ ቃላት ነዚ ሓበሬታ ዘቃልሑ ዘለው ኮይኖም እዚ ተግባር እንተውዒልኩሞ ድማ ከጽንተኩም የኽብል በኣፈኛቱ ገሊጽሎም ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኣብይ ፈኸራ ገዲፍካ ውድብ ሕወሓት ምስ ሱዳንን ኤርትራን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ይሰርሑ እንድሕር ሃልዮም ግን ብተጋሩ ዝነኣድ ከም ዝኾነ ይገለጽ ኣሎ ምኽንያቱ ድማ ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ ትግራይ መማረፂ ከም ዘይብላ ገይሩ ንምኽባብን ንምጥፋእን ይጽዕር ምስ ምህላው ስዒቦም ንብዙሓት ተጋሩ ዘሻቐለ ኮይኑ ቀይደበተኽ ኣምባገንነት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብተዓጻጻፋይ ዲፕሎማሲ እዩ ዝመክን ብምባል ሕወሓት ምስ ካልኦት ኣካላት ዝገብርዎ ዘለው ርክብ ብተጋሩ ናዕዳ ይወሃቦም ኣሎም ብኻልእ ዜና ድማ ኣብ ትግራይ ብዘይ ውድብ ሕወሓት መረፃ ንምክያድ ተሓሲቡ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ን50 ዓመታት መሪሕን ገዛእን ውድብ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝጸንሐ ሕወሓት ሎሚ ብደገን ብውሽጥን ፈተናታት ይበዝሖ ምህላው ክሕበር ጸኒሖም እዚ ውድብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እንትጅምር መስራትን መራሕን ኮይኑ መሪር ቃልሲ ድሕሪ ምግባር ኣብ ትግራይን መላእ ኢትዮጵያን ዝነበረ ገዛእ መንግስቲ ደርጊ ተጸራሪጉ ክጠፍእ ገይሩዎ እዮም ኣባላት ናይ ዝውድብ ሕወሓት ዝኾኑ ኣመራርሓ ከዓ ካብ ተራ ተጋደልቲ ክሳብ ዓለም ዘስደመሙ ጀነራላት ካብ ተራ መራሕቲ ክሳብ ናይ ዓለም ፍሉጣት ዲፕሎማስኛታትን መራሕትን ኮይኖም ኣገልጊሎምን እንዳገልገሉን ይርከቦም ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለው ጠንካራ ውድባት ከዓ ውድብ ሕወሓት ብቐዳምነት ሽሙ ከም ዝጽዋዕ ይፍለጥ እዮም ብፍላይ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ኢህወደግ ዝበሃል ግንባር ውድባት እንትምስረት ገደ ሕወሓት ብዓለም ለኸ ደረጃ ንኽፍለጥ ኣኺልዎ እዮም ካብ ኣባላት ሕወሓት ዝተልዓሉ ከም በዓል መለስ ዜናዊ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖምን ካልኦትን ኣመራርሓ ከዓ ዓለም ዘስደመመ መርሕነት ከም ዘርኣዩ ክምስከረሎም ጸኒሖም ምስ እዚ ኩሉ ጥንካረታቱ ዝጸንሐ ውድብ ሕወሓት ብፈተናታት ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ሓይልታትን ዝበሎም ብጠንካራ መድረኻትን ቃልስነት ውድብ ህያው ኮይኑ ክጸንሕ ኣኺልዎ እዮም ክሳብ ንለውጢ መርሕነት ዝዓለመ ስልጣን ማእኸላይ መንግስቲ ለኢቖም ንትግራይ ጥራሕ ምምራሕ ዝጀመረሉ ሰዓት ዝተሳኽዐሉ ገዛኢ ውድብ ኮይኑ ምግልጋሉ ይሕበር ይኹን እምበር ሕወሓት ካብ ስልጣን እንትወርድ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ናብ ስልጣን ዝደየበ ኣብይ ኣሕመድ ዋና ጸላኢ ተጋሩን ሕወሓትን ኮይኑ ምምጽኡ ንብዙሓት ኣገሪሞም ትግራይን ሕወሓትን ስጋት ስልጣን እዮም ኢሉ ዝኣመነ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚኦም ንምጥፋእ ወይ እውን ንምድኻም ይጠቕሙ እዮም ዝበሎም ስጉምታት ከካይድ ጸኒሖም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘካየዶ ከቢድ ወራርን ውግእን ነዚ ዕላማ ኣብይ ንምስኻዕ ጥራሕ ተባሂሉ ምንባሩ ይዝከር ኩሉ ዓቕሙን ናይ ደገ ሓይልታቱን ኣዋዲዱ ምስ ሙሉእ በጀቱ ወተሃደራዊ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጀ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰፍ ዘይብል ግፍዒ ንኽወርድ ገይሮም ይኹን እምበር ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት እንዳተመረሐ ዘካየዶ መሪር ቃልሲ ከቢድ መስዋዕት ከፊሉ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ምጥፋእ ከም ዝደሓነ ይፍለጥ ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ዘይከኣለ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝነበረ ውግእ ናብ ዕርቂ ብምውሳድ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ኬንያን ውዕሊ ሰላም ንኽፍረም ገይሮም ይኹን እምበር እዚ ውዕሊ ሰላም ሎሚ ንትግራይ ጥይት ኣይተተኮሰሉን እምበር ብጥሜትን ድርቅን ካብ ሞማት ክድሕን ከም ዘይከኣለ ክሕበር ጸኒሖም ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ እታ ዝቐረየት ትግራይ ብብልጽግና ማሓደር ንምግባር ተቃወምቲ ውድባትን ሕወሓትን ብቦርድ መረጻእቲ ሃገር ዝነበረን ኣፍልጦ ክስረዝ ገይሩሎም ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ኣብ ትግራይ እንተስ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪስካ እንተስ ብመረጻ ዝትከል ስሩዕ መንግስቲ ብሄርተኛ ዝበሃል ውድብ ኣብ ትግራይ ንኸይምስረት ዝዓለመ እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ውድብ ሕወሓት ካብ መረጻ ትግራይ ኣሊኻ ብልጽግና ንምትካል ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኣብይ ገና ካብ መጀመርቱ ንኽፍሽል ምግባር ሓላፍነት ኩሉ ትግራዋይ ምዃኑ እንዳተቓልሐ ይርከብ ስለዚ ከዓ ሎሚ ብዛዕባ ዝተወረሩ መሬት ትግራይን ቀጻላይ ዝህሉ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይን ካልኦት ዓንቀጻትን ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያን ዝምልከት ትክክለኛ ሓበሬታ ናብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክመሓላለፍ ጻውዒት ንኩሉ ትግራዋይ ይቐርበሉሎም
ኤርትራ ምድላዋታ ከም ዝወድእት ሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ፍሉይ ኮማንዶ ኤርትራ ብግንባር ቡሬ ሰፊሕ ግዛት ኢትዮጵያ ከም ዝተቆፃፀረ ተሓቢሮም ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እስራኤል ኢትዮጵያ ወናኒት ወደብ ንኽትከውን ድጋፍ ከም እትገብር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዘተ ከም ዝገለጸት ካብ ምስጢራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ምስ መራሕቲ እስራኤል ዝተገበረ ዘተስዒቡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ወደብ ዓሰብ ንምቁፃር ዝነበሮ ድሌት ከም ዝወሰኸን ሜካናይዝድ ሰራዊቱ ብግንባር ቡሬ ከም ዘፀግዐን ማዕኸናት ዜና ዓፋር እንዳፀብፀባ ይርከባ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ቻይና ዝኣተዋ ሓደሽቲ ድሮናት ኣብ ዓፋር ከተማ ሰመራ ከም ዘለዋን ኣብቲ ዘይቀርዩ ዝበሃለሉ ዘሎ ውግኢት ኤርትራ ወሳናይ ግደ ከም ዝፃወታን ተንተንቲ እንዳገለጹ ይርከቦም ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ናይ ቱርክ ስርሒት ዝኾና ድሮናት እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝገዝአት ተገሊጾም ነዚ ምድላው ኢትዮጵያ ክካተል ፀንሐ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብጀነራል ሓሊባይ እትምራሕ ክፍለ ጦር ብግንባር ቡሬ ከም ዘፀግዐ ክፅብፀብ ፀኒሖም ብጀነራል ሓሊባይ እትምራሕ ክፍለ ጦር ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ካብ ዝፈፀማ ክፍለ ጦራት ታዋና ከም ዝኾነት ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድም ይኹን እምበር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብጀነራል ሓሊባይ እትምራሕ ክፍለ ጦር ኤርትራ በቲ ግንባር ንዘሎ በሰራዊት ኢትዮጵያ ክትምክት ስለዘይትኽእል ሓደሽቲ ክፍለ ጦራት ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡሎም ሕጂ ካብ ግንባር ቡሬ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ድማ ሻዕብያ ብምድላዋት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ስለዘሎም ዶብ ተሻጊሩ ወሰንቲ ዝበሃሉ ድፍዓት ከም ዝሓዘ ተገሊጾም ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ፍሉይ ስልጠና ዝወሰዱ ኮማንዶ ኤርትራ እውን ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ጥሒሶም ብምእታው ትእዛዝ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ጽበዩ ከም ዘለው ተፈሊጦም ስለዚ ድማ ሻዕብያ ምድላዋቱ ዝወደእ እኳ እንተኾነ ሕወሓት መርገጽያ ግልጽ ስለዘይገበረት ማለት እውን ወግዓዊ ዝኾነ መንገዲ ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ወይ ድማ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ክስለፍ ምዃና ስለዘይፍለጠት ሻዕብያ ይኹን ብልጽግና ወሳናይ መርገጽ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይ ንምስማዕ ይጽበዩ ከም ዘለው ተሓቢሮም ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎን ሻዕብያ እንተተሰሊፉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክሽነፍ ስለዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ምዕራብ ትግራይ ንትግራይ መሊሱ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎኑ ከሰልፍ ከም ዝኽእል ተንተንቲ እንዳገለጹ ይርከቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን